السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسول جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها. من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. أما بعد، إخواني، الآن نعطيكم درس، وهذا الدرس لا أهمية. كيف أو ماذا سنفعل حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى من مس الشياطين؟ فيه ناس مسروع، إنسان مسه الشيطان يعمل أشياء غريبة، فلذلك ماذا نفعل؟ لا بد أن نعيش دائما مع القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا تصابون بالشياطين، وحتى لا تشركوا بالله، حتى لا تذهبوا إلى الدجالين، لا تذهبوا إلى السحرة. كونوا مع القرآن، كونوا مع السنة، كونوا مع الكتاب والسنة. هكذا المسلم يعيش دائما، قراءة آية الكرسي قبل النوم، وآيتين أخيرتين في سورة البقرة، وقل هو الله أحد، قل الفلق، وفي آيات وكذا. تدعو الله كثيرا قبل دخول الخلاء، ادعو الله سبحانه وتعالى يحفظك من الشياطين. دائما نعيش بذكر الله سبحانه وتعالى. Mes frères et sœurs, on va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala, à la fin, on va traduire en français. On va prendre 4 minutes ou 5 minutes, on va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala, on va parler beaucoup de choses, c'est très 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 important. Et maintenant, on va mélanger, Inch'Allah Ta'ala, quand on va parler comorien, on va mélanger un peu en français, mais Inch'Allah Ta'ala, c'est mieux, on va parler langue comorienne. Et à la fin, on va traduire en français. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas la langue comorienne, comme ça, les 5 dernières minutes, on va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala. Restez avec moi à la télé, à la télévision, Facebook, YouTube et tout ça. Inch'Allah Ta'ala, on va traduire en français les dernières 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Wananyasi kartutsaha ridorenga wakati mwinji ndo kananga ranzao ngarju traduire Kifaransa banga mwandu wenji waniparao kabufunda. Alhamdulillah, ngarshukuru baba sa owana ngwa konso doshile darasa ukakwaja kahelewe shikomoro wenji alafa basa madama ngoju traduire baba Kifaransa ngwa elewawe objectif yeheze ngwa jibiwao aizo ngwa jibiwao kabufudote baba Kifaransa ilo wana wadoelewa banga bo wasatsele watso wakomori wakukanso doshili ya kwatso bala fundambaje ekaute Kifaransa dosha babiti tsawelewe zakanza zamba aizo tudosti ya baba o Kifaransa o musizoni inshallah resume. Darasa leo ngio très important ngamu ifanyo kati wasulipari niti darasa hilo wakangamila msafara leo juma mwanzo ni depari ili rendera timizi zedua za heleda lao relifanyao nzo relifanyao sokwa leo relifanya leda lao hilo liketayari masiku ya leo lisomewa maudu tena lisomewa haukampaka mrasomewa mswafu kamili adese na somena dua zinji leda lao hilo lofanywa leo nga muda mwinji aizo nganzo litimiziwa leo honda maudu leda lao hilo pia zinzo zimelajewa zitsaho zifanyilwa sangizo tayari nganzo utsanganyiwa zondelewa pia zinja hizo abongi wangandisa ulevu masihu hata maudu samdi hata maudu masihu ndabone dalawilo johisa liketayari ezedwa hizo warajokenda wahanwe uharimo umhadhara ulio dimanche 25 septembre uharimo sali ya pire fitiste inshallah taala le dalawilo tena ngarjuli ino le 23 octobre harimo muhadhara wa Marseille ngarjuli no tena dalawilo harimo muhadhara wa Lyon le 30 octobre nsumla tzani wakati ngaso harimo darasa tsainu ielezao kana emrujuwaje ukashetwani hakomea mndu emrujuwaje ukashetwani hakomea mndu dezalama mrakujua kama no tikomelani shetwani au majini au mazetwani majini wakomea mndu alafu mri ajijue baada ya emrufanyaje ilimri atowe zetrasi hizo zitatabishe mwanadamu aizo na rishiliendo darasa hilo terrains important ngerongo zao sonti pia wanaume na wanashe na wananga mwanadamu ikao bese kwa tiwe mezitwa au ntujua na beware mwa bwe ezitwa au ware mwa nanga ezitwa ikafundi jibelo ile za darasa wanashe na fenja wanaume na fenja ngabokusha ngauda baba nifundi jibelo mzongo wanashe ngwanzo nifubende ngwanzo ngwe mama mawe ngwanzo na doka Yesu ne Qur'an ngelezo wanawashe wanaume bali warongozo ndo wanashe wanaume tsina ujua nambe niri tsina ujua nambe ngwanzo nambe mavuri hapa nambe mavuri hapa na mwende heje ngwanzo nambe mavuri hapa na mtawe mazetwani nambe ngwanzo nambe mavuri hapa ya kazi ngoro ni majini mavuri hapa ani ngojo kanza yesu nadamu ngabonadamu ko wezi twakatize makausha efudile twamba wavumbwa nashe ngodo nifubende ntivumbwa naume na nashe ko ndo lo duniani ebano warongozo ari mekula ndasi wanaume na nashe yabo mimi ekanga bo mndu wanzo adofanya darasa yefanyilia mafuri hapa inadofanya video yetia shamima mtorongozo wanaume no nashe ukawondo walo duniani mtujo wanwaji waonwa jua warongoza wanaume na nashe abo mjaba wanaume wanashe
haizo wanzo ya rongoze mifuri hapa inafanya vidrati ya rongoze mifuri hapa hawanzo rongoze bahari ndio barinda kensi ya doba buse bahari ka bahari do swali bahari utswali mazetwali bahari yani enda rongoze bahari au enda rongoze miri yani subhanallah lazima mwanadamu ezi twazire mwa nyendo narinjio harimwa darasa très important hadani rahani jamalizani emru hisiji au kama mazetwali ukomea mwanamume na mwanamke ngabo mrodhanio kama ni mwanamke ndio ukomelwa no hata wanaume mkishamra komelwa shetani mwanamume shao wenji umkirishao wenji kawa na washe zabarinde garduzi wana aizo monzunde da habari inaeleza mrajiju haina mreshiendo ajiju yajifikirie babu hakomelwa ni shetani ukaja komelwa mreshiendo na komelwa ukaja komelwa ingene trasa ukatsina zerongo zoko fumbula bana ingawe na nzima ukutsina yabo ujujuwe wakati utaye solution usoma izabidi ufanye rahani jauni kaze alama mrakujua ukana hakomelwa ni shetani ngamonzuni welezoka ngani musiyoni ngani mnikoni concept ukaba ni mazetwani yafumbula mu Qur'an ukabati ngabarodo wambo fumani minjami ndongo za mazetwani kujami na buhari Qur'an ya Qur'an yeleza wa shayatin ifumwe mazetwani Mwenyezi Mungu ndiye mazetwani Mwenyezi Mungu ubwe majini ni dawaumba ayizonga bo suratul jinn ngabo sura zinji zile za majini ngabo majina tawajuha mtume waka usilimu wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn majini wajuha mtume waka usilimu wa shile Qur'ani ayizo yawe kamra bakabati majini kabati mazetwani abupotea au kabungo mbo kamhaba ndabu na mgeka ndabu ayizo ya mazetwani kwa ayizo tujomusu yani nimnikeni konsei rahale jamwene zani zi alama mrakujua konsei ya mwando na mdo yeshwazima ni Qur'an ikamrungulano yasome ayatul kursi hau kamri yasome ayatul kursi ngujihifadhi na mabaya na mazetwani kamrungulano yasome ayatul kursi si basi yasome zi aya mbili za mwiso za suratul Baqara mrado soma zi aya mbili za mwiso za suratul Baqara ukazo hifadhi mru emasihu kamili baada mrado soma zi qul zondrar qul Allahu ahad qul bifalaq qul a'udhu binnas mrado soma yajibaha eziungo baada hapo tena ikema haribia ja entre yakema haribia laisha na mdoba ya milango ni madirisha ikela yesha msamswali na yesha ngamdo jombwe madirisha mathala na mafaransa ngamdo ngobwe milango mathala ngabo ze balcons di balcon rabua ngwarengo hawana eriyo na mwirenge wakatundwa juma siku saba shabo maharibe ndabo laisha mtume haba wanduba milango haini daho imalama maharibe ndabo laisha do wakati mazetwani wazungulia aizo mruba ya milango mrukabula mwana do kabonze maharibe ni laisha mkadombule kanti mbonze na nyinga mbulo wana hanyu we sabonti we tsabu habo maharibe ndabo laisha do wanzani wao ukomelwa ni mazetwani aizo bo maharibe ndabo laisha namfanye muhimu mdo baya ani milango sibasi eni maji mjoka uyanwa mtsilo ya buwa masihumu ya hansa tabotasi utite maji bakulini uya hansi hatabotasi urudume majiane mane mazetwani ngwa zunguliao mkishangwa ilao harime majiane mtunamba kekanga wana maji mjoka uyanwa na myabai ezo myabai mrata ntu masihu ya kavidi miongoni mwizo deze ndongo kama mjoka umwelezani abasa miongoni mwizo ziko utsongeza shetani yani aizonga mwanzo ni njia abasa seleze dakika bagazo zaise tujomusuyani mreisha mu Qur'ani mreka mrungulani besho ngo jukolana ni mndu maho ngamjoko fanya tendo sha mndu mrumshe sha mrna teona tawazi holana mrya tawazi mraka murad ngonjo humshanani mratsidi wazeze dua rawe janjia usomeze dua za ujifa au kama je humshanani kama zetwani mshanani Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith mrasomeze dua raida njo mshanani maana mtu ambaye some au kama mazetwani mshanani aizo tikaanzani mwashirizoka na rensha rumwa zedua banda bwana ninjie emrujuwaje mufundi ukahakomelwa ni shetani za alama ngizo zinji ngaradisa nga mwanamshe nga mwanamshe nga wanashe bokweka ukomelwa ni shetani mwanamshe ka ukomelwa ni shetani mwanamme boka na alama zinji miongoni mwizo mwanamshe yakomelwa ni shetani mwanamme ekakomelwa ni shetani mwanamme yaboyo utsongeza ndongo zinji handani ngabwekawo wo kwanza walolo yani ekajisante ya lolo besho mro nikafikira za ulolo itwamba mimi sina amvu ya ulolo ekanza yani ekanza lolo yani ukasa komelwa ni shetani mwanamme ya basi ya shetani mwanamme asa mtusha kwa masa samkomea ya bitu mtu wafikira katina fikira za lolo ngawikawo unazefikira mrujo hakomelwa ni shetani mwanamme tena hakana fikira ya lolo sheni sadwanza ya pange ndola yotsomenye eni sapanga ndola yotsomenye yani wakati yetu jwafunge ndola mruga ajaye fianse fungo la woni wafikiana wala mwanamme hadispar mruka tumona tena katsamba mbarongo wala mwanamme hatwenzahe katsamba mbarongo katsuhuja atoda honi washanga ibana wala mria hajata hendola karjambe ba karjamsama karjam sufurs shawainde ya haja ya jata hendola haizo yutsongeza mwanamshi yakomela ni shetani mwanamme yutsongeza imtaza ndongo za ndola uka yekanza ndola au ekangwanzo shayetsodo menyeha alafu sibasi izo sura zahe zutsongeza mwanamme wala yajomanza mlole
yetordi hado mwana yerisa na bale wale mwana mshanguji isoso ni mwahi ibidi ya mwana shetordi mwana yerisa yani yomti ya suraya zirwaji yokumshanje ze suraya badala namna kaya kugisa yuto mshanje ze suraya namna kaya mradu mwana au na mwana mjanza mlole to joha mtawabure hawi mwana mshe hadwanze mwanamme hatawabure hawi mwana mshe hadekuraje habure ya mwana mshe to joha menye ila lolo kabasi ntutsaha na bale mwana mme mwema yeye na tabia indisha mwana mshe to dekuraje ekanza lolo yendola ifungwa imenyea ngabo koyo ukiri izofungwa ndola ipangwa hata osikuja basi wala bwana harusi akakaone hawala bibi harusi ardashaje hadi solila basi ntutsa basi yekanza aizomra komelwa ni shetani mwanamme mwanamsha komelwa shetani mwanamme yukiri ahonrekeli ngabo wanaume tena iko kiriwa komelwa ni shetani mwanamshi kama mwanamme hakomelwa ni shetani mwanamshe yetonja anahulia mwanamme yakomelwa ni shetani mwanamshe yetonja anahulia ekanza ishena mrumshe ekanza kelena wangu yetojikaya we mwanamme yakomelwa ni shetani mwanamshe yetonza jikaye yetokoda honi yake daya yeche yake zenkudi hawi ya jienshi yani sayona wangu yekajibiwa ekanza one wangu yetonza jikaye wa yeche hakana nahulia sawana mndo yetoka mhara na uharamu njia ni yetonza jikai ekanza kena mrumshe besho halola yekaji santendo ya nshene mrumshe ekahamranzi yanza kewa yeche yani yekaji santendo yukana mbona wala hulia na indini inu pia yohuja aizo zomengoni mweza alama tena mengoni mweza alama mrakujoka hakomelo ni shetani rekao mwanamme mwanamshe wakati mwelezane kama na mwanamshe mengoni mweza alama mrakujoka hakomelo ni shetani mengoni mwizo mrukana uona tabiri za batani mathalan msudo na tabiri ni wakati ukahalala na mndu mwanamshe uliona tabiri ukangulalo na mwanamme aunga mndu alala naye yani mrujo hawono kabla nzima basi ukiri shaho msudo ni wakati wone deux fois trois fois yonge nusaka ukomelo ni shetani mwanamme yani msudo na tabiri ukangulalo na wandu mralala na mangula rode na mrungu fanyo itendo sha mrume na mrumsheni wakati tudone swa ndogo jizo wakati mrudone swa tabiri za mavara za ushangaziwa za uhara mtula na mrungu swa tabiri za uhara yongeleza ukamru akomelwa ni shetani zo pia ngizo mengoni mweze alama zo kamru akomelwa ni shetani yani mruka konfie mrulo karibu na mradi mruka wa problemu zinji wala karibu na mroto kaushia mndu yokiri tena mengoni mweze alama kamru akomelwa ni shetani wala mria wanzao woko kubaluka ngo wanzu wala ujitole yao na uwasaidia wotordi ukaushia wala utsimba naye yo alama tena kama rakomelo ni shetani ujwa komea mru ni problem aizo shetani ujwa komea mru tena mru kala wa mabwade zela pitali mrelo la pitali le ujao hauka ekakomea mru jos kama majini katunjozo shato ndo tutalo jozungulia ezo kakoma mrobero mo mruka na jos la kishetwan alafu le joselino ekali njamru lo tsongeza mruka na mabwade mrendo la pitana mblode mbale ule shefu bade do zungulia yekene mahala fixe le odo mndo le ojao mtsodo hozwa shintwa bure ani yo mengoni mwezalam mtsodo hozwa shintwa bure na balati DJ mro hozwa shintwa bure wakati le bingo lo tsodo hoza mrubure wakati do mndu tsodo hoza mrubure wakati mruka na uziro harimo omndumshi de gauche mruenda wakati mujwaka na mudziro ari mwendio milioni mrungu eno shambudo tabi ho mndu bure yani youtia mndu zero eziungo sibasa youtia mndu lemevu mtodo siuha bure ngabondo bokoe kawa komelani shetani watodo siuha bure mtodo siuha mlemevu kanza fanye hazi mlemevu kanza fanye rongo ya maana shetado twanza do siuha ngabwe kawa komelani shetani contraire wokodo siuha sha yeka mruruku ngabo ko todo so bure ngabo kaka komela shetani yakaunduruku yatsa suga ta jamais ikatshinda su yutabika ho suga yusuga habana mashaka uka hasangana le jos la shetani lisalim komea izo pia miongoni mweza alama bokumrujua ukana ngina shetani ani hakomelwa ni shetani ngabo ikawa komelwa ni shetani haku odora mahiyo matalani mra hasungaro ni bedu ambo kifafa mruhau wakati mtume kama mwanamshe ya jo mtume ambia mtume ukale rasulullah ngami namba hindu yodoni ni yumtushe wakati mu perde akili tikana kifafa mtume sallallahu mwanamshe ambia mtume ka ikango wantu mjokombela duo uone ikango wantu usubirie unjembe bwana mwanamshe ambaka bastabu ngamsubirio no wale ni njembe bwana alafu mtume mwanamshe ambia mtume ka ya rasulullah shano mbele duo be wakati ka injilia nido towa zangu aniendine injileni
komeye shetani ndio yazintinizo ya masru ya njia wakati mutapala tito wazangu wa mgujola na hawazi yabono mbele dua bo ya mbele dua mtume sallallahu mbele dua alafu ntudoto wazangu ikaye problemu ya injili ya kifafa na hizo injili mtume mbele dua mwanamshe huo eka ya problemu yenge mjili yao yatondi hango swala ngo sijida yatondi hango swali hanya mango swali imjili yato kwa sijida ni hata pala gogo ile mjili yato yihisa kwa sijida ni hula nge hajusa shehito aizo wao Mungu ka udoshinda resiste ya subiria njembe wona shasi sisi tujoko ushinda resiste abokera mrombe Mungu ye problemu ilawe urudombe Mungu unjembe wona shawo habo udoshinda resiste ne problem aizo yabode mana ramboka mkirishomra kumelani shetani mrake ni problem aizo ikamra kumelani shetani mwanamme mrukala wa ni mwanamshe ya kumelani shetani mwanamme yekala wa problem yake ni mrumma bure wotodo jimana bure wehela na usi bure marongo ya mafiti woto igrandise wa jimana bure woko shiliana woko na mrongo wa shiliana kwa wajuzifanya wakuzifanya woto ambagarifanya jau wa ukona wanimani haizo rahima na mme ya komelwani shetani mwanamshe ekana womani wahini mrumshe bure na ujifura bure aizo ze alama ngizo zinji zikuta wanadamu problem aizo mengo ni mweza mrongo ikawo mwanadamu ye usante ye uhisuka hakomelwani shetani kama namshe akomelwani shetani mwanamme ye ukana fikira mbizinji yani hanza duisha rongo za kichamfu au kama sasa komelwa ngene josi la shetani yanza dosha ndogo za kichamfu yani mwanamsha komelwa na mwanamume akomelwa ni shetani mwanamshe yanza dosha ndogo za kichamfu unjona mwanamshe alolo ngena mrume shaye kajibiwe kanga ni mrume shaye ujibiwa yakaruma telefoni yatudama ndogo za kichamfu yana hawara na nasha ndogo ndogo za kichamfu mwanamume ndogo ndogo za wazina uchafu na ndini ujibiwa yakensilera kamila na telefoni ya ndogo uchafu yajibiwa alinganza juu hini mwanamshe buko ujibiwa na uchafu yakansa na telefoni ya uchafu atajibiwa yajuka abo kutumwema shaitu abukutumwema abukumelani shetani tena ukumelani shetani mwanamume abuno mwanamshi bahe mwanamume uka inazawa utoka tutambo utamfoto na mbaruma telefoni na internet utoka tutambo utamfoto udojibiwa roho basawa bwiti ala manja bango tutoka ukumelani shetani mwanamshi la fa shetani mwanamshi ukomea nguhumenyele mahaba wene mrumsha nguhumenyele mahaba wene mrumma katwanza uketsa mrumma homa bendongoza mfura shango nzo udoka mahaba ya manraji yani uchafu raji mala huraji zumungu ni mwezi alama ngoni mwezi alama tsena mrako joka hakomelwa ni shetani mranza ndogo za josi au kashetani ukomea bonga wena josi uzungoni josi galizungulia ezo mranza ndogo za josi utoparsa mwana mshema na mme ngutanza lovura cigarette josi na bala wala mndu yakamru mwema kataka uvura bange ngutumona shajani sovura cigarette ngonzo josi au kasange na usakomelwa ni shetani le josi ngulo zungoni ngonzo josi yadwenje ezo zungoni josi utoparsandi sovura cigarette bure uimra kwa tsuka uvura cigarette banare umparsandi sovura le bange yani utomparsandi so jos yahanza ngoza jos zovura bange utumone mwana hapotea mwana hangamia ni sovura bange le jos lila ngutio kobala hanza ngoza jos msi josi bange 19 utoparsani ikati mwema yani mrakomelani shetani kaka mwema izo yafanyao yakatujikontrol yakatujendesa yani hasangamia aizo ya huyu mengoni mweza alama mrako jua mengoni mweza ngosoko zikotsongeza mroha komelani shetani de kama namsheni yonesa kango do komelani shetani de kama namshe gudo bakari maudo haku ani harima udo kalmar maudo udo lango tsohima we jangalia ujangalia wakati we ze formu yumengoni mweza alama ngotso mar maudo utsoji angalia udo ni hata shetani hanza mwanamshe udo hawaza mar maudo ngo jangalia wakati shetani ujiwalizo utadoko mamrani ujibiwa ekaona utsoima hawaza mar maudo ngodo jangalia hawaza shetani ujibiwa ja ukomea haumenyesha itwa aizo yaboka tso mwanadamu yajue enamna ya ujitoa bufundi erifanyeje ekamru hajihundu neza alama zino unga mu alama nzima mralo nizo problemu rekade sante rekade maisha rekade mrumshe na mrumme mrajihundu we mwana andi so udunga logo za josi ya utdj hawu ekamru ngena alama nzima engu jofanyaje atowe abidi mratowe homrutowe problemu yo ngabonrongo nsanu au nane rongo nane dizo jozifanya utowe ze problemu hizo sarahane jafumba zendongo nane hizo ngani traduction mabititi en français banga bwana waridunga wo waishilia wa Faransa banda boreje. On dit que les enfants on dit on va résumer une minute comme ça les enfants vont dire que si Shaitan te touche, il va faire beaucoup de problèmes. Il faut protection. Il faut lire le Coran avant de dormir. Atul Kursi, les deux versets derniers de Surat al-Baqarah, lire Qul al-Ahad, Qul al-Falaq, Qul al-Nas. Il faut lire avant de dormir, avant d'entrer aux toilettes, lire les doigts avant pour protection parce qu'il a beaucoup, il a des Shaitan, mauvais Shaitan, il a des Shaitan. Et il faut protection le temps.
entre de Maghrib et Isha, ne restez pas dehors, il faut fermer les portes, il faut rester à la maison. Entre de Isha et Maghrib, ça c'est très dangereux. Il faut protéger beaucoup de choses. Il faut, avant de fermer la porte, il faut dire Bismillah. Parce que c'est la porte, tu dis Bismillah, le shaitan n'ouvre pas. Il faut dire Bismillah avant de fermer la porte. Il faut, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu vas faire beaucoup de confusion, toi avec ton mari, et beaucoup de confusion, toi avec les enfants, et beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Si le shaitan te touche, il va faire beaucoup de problèmes. Il va faire beaucoup de problèmes de la vie compliqués, beaucoup de problèmes, confusion, la tête, et beaucoup de choses. Et tu vas penser beaucoup de choses mal, et tu seras mauvaise, et tu aimes beaucoup de mal, et tu aimes le fumer, et tu aimes beaucoup de mauvaises, parce que le shaitan te touche. C'est ça, on a dit qu'on a besoin de protection. C'est ça. Si tu en as beaucoup de choses, tu sens qu'il y a beaucoup de problèmes, tu sens beaucoup de mal, peut-être le shaitan te touche, comment tu vas faire pour débarrasser? Parce que les shaitan, il te touche à cause des choses. Peut-être le mauvais oeil, peut-être la sorcellerie, peut-être ces textes seulement, textes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou peut-être le shaitan il fait mal pour toi, peut-être. Et comment tu vas faire pour débarrasser? C'est ça, on va terminer, Inch'Allah ta'ala. Wananyasi, le canal est aloka. Mtume salama haeleza haina mriaba ya mlango ya urabismila baishetwane kabua aizo kangare bayo milango uloha ho uja ngotela kile au ngotapeza nimero bwele dabo mrabismila bismillah ngo bayo mlango katongo proteger dabo aizo mratsulo buo mlango batsina kare bismillah utsiba yo mlango batsoka be kango buo mlango mrabismillah buo mlango ngo bayo mlango wana bismillah bismillah u proteger dabo proteger mlango aizo banda proteger dabo no one wananyasi ekabra nza joke enga joke utowaje ekamra jigisina ndo kwamanda zulibo fundi mbuka tsanza lolo awu kangu lolo akatushila nene mrume kubana mashaka emwana halungu ngwanzo ngoza dos awuza ala mazafu laba mtsozo lingo usheyitswa amuka tsula problem auja iza ala mazafu laba no fundi ekamru ngena nzima habo mrado anzabeza ditowe yemru kujoko towaje yonde darasa jomnikani de suite inde partie numéro 1 na jomnikani ye suite haukaba no shetani yukome ya mru hanrongo mengoni mwizo de kamra remo husuda ilon zero yupuse shetani hakome ya mru awe kamra fanyula masahiri yupuse shetani hakome ya mru mazetona hakoma mru awe kama nadamu masalan hatoremwa ditsobi yupuse shetani hakome ya mru yukiritsa shetani hakoma mru basi kimtiani wa kimungu Mwenyezi Mungu anzala uzumru mwahi habulia shetani hakoma mru hundwane problemu ngabo wako utapala wako ramagi wako unama idepanse wa do tapana ngabo kwa tapana shaza kilizime nye ha watwenda kwa tujendesa hani wala komela ni shetani ayizo ngabo ukiri ijehena mnayo yomkini shatena shetani kutwanza déranger mruka mtsokome mruoi lenda holino sekretranke heni sajoka na bahindo itwangamia hamabwade ha problem watishiliane ili wajwa henda wende waone mgangi shetani ujwa turbula mkamtsokomea ili wajwa wenda wena wagangi washiriki haya wakati ho urendeje halisota zisahani otomala hono lisota washiriki Mungu kufuru shetani ujwa hapeje mwanadamu aizo yabode mana bokao garanzori mniken inde premier episode inu ngarjum nikane deuxième partie ijoka heleza yesuit yaban ikamruge na la maba bofundi emruto waje yezi aya mraju soma mujufanya dazibi yezi aya gorojo ujifanyile ujitowe gorojo pare mru yakutole yabomjoheleza ikamrugu ufanyilio mjoheleza namna ujufanya yitowe ikawale ujifanyilio ngamjoheleza enamna ujufanya yabodunga episode joka uja yeleza yesuit ikamruge na alama nzima ya ukahakomelwa ni shetani emrufanyaji mriajitowe zendongo hizo haukayondongo mbiutsongeza tamru hajitawa mrukanza uno wa mzaya mrukanza uno hawo mreka hule mrujilwa shembe tsengela mtata mrukanza kede naye yani ajala tsone mtata ya ajala tsone mbaba ya ajala tsone mrumma yani ya ajala tsone mrumsha ya ajala tsone wana yemona yetsutawa yani haukange na jos la shetani akomelo shetani kanza une mru wa khair naye ili mru wa khair ndo anza umbe ngo jeme tsumtawa yani utawa wandu wa khair naye izo hatat aizo ngarjona na episode inshallah taala na singara ndi laune za episode ikaonza nyumeni za he malaika rimwelezani ngaso harimo numero 3 releza Jibrilu Israfil ngarjoka heleza ejawo episode numero 4 ijoka heleza malakul mauti yabonde wale miguguma mbatsirate episode eleza ole daika liranga ozeroho ewondobi ehanikiwe hazije eyufanyaje urenga zeroho je wakatuzima harimo dunia kamil na rishiliane mbatsirate episode ijoka heleza le daika na mbao malakul maut owakomoruho mpara Azrail utrate episode hiyo na ronalo harimwa elua no mhadhara ulio pari ya dimanche yo shawor joka na ranole dalao ile dimanche shawo inshallah salia Felix salia Pierre Fetistin
Paris harimo 14h30 ngarjo handisa inshallah taala 14h30 15 ngarjo handisa sash 8 wanusu sashen ngarjo handisa na rende hawenj ribalo wana rano lidalao harimo muhadara wa Marseille ngarjo honan le 25 septembre inshallah taala muhadara wa Lyon ngarjo honan rando lidalao tsela tino jurumia harimo le 30 octobre programme za zinji Valence de le 9 octobre kasla programme zendele yaona barnamaj le 20 novembre kamgari hana ngarjo ka Rennes neza satsena ngazendao e programme ya ndahubini ya Morocco ngarjo mjulizani hauka lewin satsendeti demande ya visa ya wenda Morocco abasanga mlindo au kawamba mkeni shirenge 48 mkeni shiha irenge ntunraru odwanambia mwe sas demande ya visa ya wenda Morocco satsi demande ho consulat ya hunu Marseille satsi la ho demande ya visa ya wenda Morocco aizo ya wonga walindo wa jonika e visa ilindo jwanende Morocco renshi mbaveda sona lo Morocco une semaine bas karo fada tuzin une semaine bas rireje inshallah taala mgware hana mo bagas na program wandumlo Dubai si halia ngarjo jamba biri mlawlieni Dubai Komori sartangaze programu ya Komori 40 mars ngarendao La Réunion Mayotte Ngazija Nzuwani Anjouan Moheli bandabo ngerdi rejei Faransa narona narbazi barnamaji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.